पुणी थे लिंगराज मंदिर नीतिकांति बंद आउ एथर बंद करिसेंति सेवायत समर्था निजोग सेवायत लिंगराज सेवा बंद करिसेंति गत काली सकाळु साहण मेला सूर्य पूजा परे द्वारपाल पूजा परठारु ही नीतिकांति बंद रही समर्था सेवायतंकर एक परिवार केही नथिबारु ठाकुरंकर सेवा पूजा को आसी नथिले हेले अन्य समर्था सेवायत केही पूजा नीति पई आसी नथिले आउ ए विवादर समाधान होई न परिथिबारु ठाकुरंकर नीति बंद हो लिंगराज महाप्रभु महाकार्तिक मासरे खड़ा उपास जहाद्वारा हजार हजार हविष्याली महाप्रभुंकर प्रसाद पाइबारु वंचित अच्छा गतकाली समर्थ निजर जो पाड़ियार आज पाड़ी पड़ुचे आज्ञा परिवार जदि कहीं नहांती मंदिर प्रशासन केमिति तत्वावधान करी मंदिर प्रशासन से पाड़ी को क्या द्वारा करइबो मंदिर प्रशासन आज्ञा करिया दरकार जेहेतु मंदिर लिंगराज मंदिर ट्रस्ट बोर्ड मुख्य होचने कलेक्टर आज्ञा जॉइन करवाटू आम मंदिर गोटे दिन भी आज्ञा आपको देखी ना नीतिकांति केमी हम कलेक्टर द्वारा देखा दरकार नीतिकांति कलेक्टर आखि रहा दरकार किंतु एठी केवल ट्रस्ट खाली अनैची हुंडी आय आ मंदिर प्रशासन कौट के आय खाली होती खाली अनैची लिंगराज नीतिकांति आज्ञा कहीं अनौना राज्य सरकार आ द्वारा हस्तक्षेप लिंगराज मंदिर ट्रस्ट बोर्ड खंडन करदे आवश्यकता पड़ा पूर्व आज्ञा रजा जमी खंजा करके जाइतिला जेहेतु राज्य सरकार पूर्वतन राज्य सरकार टाइम रे एकाम्बर प्रकल्प टाइम जेहेतु खंजा सेवा पूजा जमी गुड़ाक राज्य सरकार खारज कर अवहेला दिन को दिन बेस बढ़िबार लगी आगू आहरी बढ़ी पारे मेन है ट्रस्ट बोर्ड रे जी सेक्रेटरी अच्छा सी आगुरी तो यही सेवा करुले ना यहाँ आगुरी आपण प्रशासन को जनातु कि ना देउल ऑफिस एडीएम सार हेरिका अच्छा जनातु कौन पदक्षेप ये करूँ आप प्रभु को भोकर रखिकी कौन लाभ पाँच भक्त भक्त दर्शन करुँच जो भोगटा भोग करा आज्ञा जी भोग कर जो पंडा कि बड़ू कि सुहार जी भोग करा आज्ञा ता अंतर आज्ञा शांति नुह आमर तो आमे खाईदे कौन हम प्रभु तो खाई ना प्रभु उपास अच्छा समस्त सेवा वृंद को लेकिन मंदिर चले ये 36 पाट निज को नहीं चले आज जोड़े गोटे समर्था सेवायत जनकर परिवार कई अंश कहीं नहांती सी फिर आगुरी फिर तुम सेवायत लोक किए तो जो किए तो परिवार तो किए करुले आज कौन पाई कलेनी तार तनाघना आज्ञा एपर्त से मंदिर ट्रस्ट ऑफिस कहीं आसी ना कि प्रशासन भी एपर्त आसिक किसी बुझाबुझी करना जहाँफल भगवान आज भोक उपास अच्छा ज्योति प्रकाश पति आम सहित फोन लाइन में अच्छा परिस्थिति उपरे लगातार से नजर बन रखी ज्योति कथा कौन समस्या तो गतकाली बुझा पड़ुछि समस्या अच्छी किंतु कथा ये समस्यार गोटे समाधान रास्ता भी बड़ सहजरे बाहरी पारथा कौन एमती है जो एपर्यंत 24 घंटार अधिका समय हो गला भितर खड़ा उपास रे महाप्रभु एवं आलोचना चर्चा भितर किसी समाधान रास्ता ही भाव आज कौन पुणी आलोचना होची आमे केबे सुधा आशा करि परिबा जे ए सब जिंस हटिबो एवं पुणी थे समाधान रास्ता बाहर महाप्रभुंकर सेवा पूजा आरंभ हबो निश्चित सुनन देखंतु आमे गत कालीठु ए घटना देखे देखी आसुछु जे महाप्रभु लिंगराज को नीतिकांति बंद करछंती समर्था निजक जदि कहबा समर्था निजकर गोटे काली जार पाइथला तांको परिवार केही नथिबा कथा कहा जाउछि किंतु पूर्वरु मध्य ये सेवा तांकर जते पड़े से समय बोधे नियंश पाई जो पड़ूला से समय से समर्था निज सेवायत अन्य सेवायत मैंने आसी कम करते किंतु कहुच्छे बर्तमान कौन एक डिमांड रखी जो डिमांड फुलफिल न हवा पर्यंत लिंगराज मंदिर पूजा नीतिकांति बंद कर गत काली जदि कह सका अन्य सेवायत मैंने जो मैंने अच्छा सका समय साहण मेला सूर्य पूजा और द्वारपाल पूजा करते ये जो समर्था निज जो कम हो फूल आनीदेवे महाप्रभु को पूजा दीप जलाइबे घंटा बजेबे और महादीप उठा सहित महाप्रभु जो भोग हुए अर्थात चूना बिरी से कुटिकी दिखते परवर्त समय से रस घर को जाए रस ही भोग लगे किंतु काली सका 10टा महाप्रभुंर नीतिकांति बंद रही वर्तमान पर्यंत भी महाप्रभु उपवास रही आज सका कथा जहाँ कह जहाँ सूचना नौला सका अन्य सेवायत मान जो सब कम सका समय साहण मेला पूजा है सूर्य पूजा होती द्वारपाल पूजा पर समर्था निजग जग देवे कि नहीं वर्तमान पर्यंत स्पष्ट हो पारे सुनन एवं गत काली कथा जो कह एडीएम आपको नहीं गोटे आलोचना कर
କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ହେଇପାରିଲାନି କିମ୍ବା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଯୋଉ ସମର୍ଥ ନିଯୋଗ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାର ଆଜି ପାଇଅଛି ସେ ଆଜି ଆସି ସେବା କରିବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେମାନେ 10ଟା ଭିତରେ ନ ଆସନ୍ତି ସମର୍ଥ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ଥିଲେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲି ମହାପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଭକ୍ତ ବା ଅଭିଶାୟୀ ମାନେ ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି 2-3 ମାସ ଥରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡୁନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ନିଯୋଗ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଏଡିଏମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆଜି ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ କାଲି ଯାହା ଘଟିଗଲା କାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖଡ଼ା ଉପାସରେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ କିଛି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କାଲି ଯେହେତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିନି ଆଜି ବୈଠକ ଡକା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ କାଲିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ନିଯୋଗ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଏଡିଏମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏଡିଏମଙ୍କ ସହ ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ବୈଠକ ହବ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଉପବାସ ରଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁଠାରଘାତ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସକାଳ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସକାଳ ସମୟରେ ସାହାଣ ମେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମର୍ଥ ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚୁନା କୁଟି ଦେଲେ ଏବଂ ବିରି ବାଟିକି ଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବ ସକାଳ ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉ ସେବାୟତଙ୍କର ପୂଜା ଥିବ ବା ପାଇଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ଆସି ସେବା ନ କରିବେ ସେଇଠୁ ହିଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କାଲିଠୁ ଯଦି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିନି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ରହିଛି ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ବଡ ବୈଠକ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପତି ଆମର ସହଯୋଗୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ଭିତରେ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କୌଣସି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ ତାପରେ ନଜର ବି ଆମର ବନି ରହିବ।